Doon na nagipangkiha sa mga milapa sa firecracker ban dito sa Davao City. Si Ben Teshorna sa detalye. Ben? Medyo. Mayabot gayon sa 32 katao ang nasikop tungkol sa paglapas sa firecracker ban ordinance sa Davao City at tungkol sa Pasko bagong tuig. 13 sa mga violators, mga minor de edad. Lakip sa gikiha sa kapulisan ang kagawad sa Barangay Mintal nga si Eduardo Santander. Kinsa nakuhaan og mga pyrotechnics ni atong Enero 1. Matod sa kagawad, nakalimot siya nga nalakip sa ban ang mga pyrotechnics. Apan ang sa iyang mga Barangay Kagawad Santander, pagdagkot sa mga pyrotechnics apan wala kini magpapugong. Gipreso si Santander diha mismo sa Mintal Police Station nga siya mismo ang mipasiugda pagpatukod atol sa iyang termino isip barangay councilor. Gawas ni Santander gikiha o ikiha sab ang ubang suspetsado tungod sa paglapas sa firecracker ban ordinance sa syudad. Sulod sa milabing tulog katuig, nagkagamay ang gidaghanon sa mga nadakpan tungod sa paglapas sa firecracker ban. Inipase sa report sa Davao City Police Office. Gidili sa ordinansa sa syudad ang paggamit, pagmanufacture, possession o distribution sa mga firecrackers o pyrotechnics sulod sa Davao City. Makalapas niini silutan og unong kabulan nga pagkabilanggo ug multa nga 5,000 pesos. Karong buntag lang, kapin 300,000 pesos nga kantidad sa firecrackers nga nakumpiska sa kapulisan sa Tibok, Davao Region ang giguba sa mga otoridad sa usa ka seremonya dito sa kampo sa Police Regional Office 11 sa Katitipan Buhangin dinhi sa Davao City. Sa tala sa PRO 11, adunay 41 katao ang nadakpan ug napasakan og kaso tungod sa pagbaligya og illegal nga mga pabuto di lang sa Davao City apan Lukop, Southern Mindanao. Medyo Daghang salamat, Ben Teshorna, reporting gikan Davao City.